हाँ जी किवें हो वेट करो जरा نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالعرض. ترقبوا عرض نماذج آخر بالأضواء والليزر والنوافير بعد قليل. لا تفوتوه ولا تنسوا أن تخبرونا عن لحظاتكم المفضلة عبر قنواتنا في التواصل الاجتماعي @Dubai Festival City Mall. We hope you enjoyed the show. जो भी दुबई च रहिंदे आ सारिਆਂ ਨੂੰ मैं रिकमेंड करूँ एक बार जरूर इत्थे आओ ते इंजॉय करो। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮॉल ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਔਨ ਇੰਜੋਏ ਆ ਨੀਰਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਆਤ ਪੂਰੀ ਯੈਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੁਬਈ ਮॉल ਵੀ ਵਧੀਆ ਫਾਊਂਟੇਨ ਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਆ ਉਹ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੇਜ਼ਰ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਫਾਊਂਟੇਨ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇਹ ਹੈਗੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ एक क्रीक टावर लग रहा मैनू इत्थे क्रीक विच बनन लगा है बुर्ज खलीफा तो भी लार्जेस्ट बिल्डिंग
एक आ बना के लाई हुई है। क्रिसमस आ रही है तो हर मार्केट क्रिसमस डेकोरेशन हो चुकी है। चेक करो क्रिसमस टेबल। क्रिसमस ते इत्थे भी बड़ियां रौनकां लगियां होंदियां आ। दिसंबर च छुट्टियां भी बहुत आ जानियां आ। थोड़े दिन पहला नैशनल डे लंघ के गया आ, तो उहदी डेकोरेशन सी ते ਵਧੀਆ यार मॉल बहुत ही ਵਧੀਆ खूबसूरत है। ये भी देखने वाला नज़ारेदार है यार, जरूर आओ एक बारी इत्थे। चॉकलेट खा लो गाइस, टर्किश। आगे लल्लू हाइपर मार्केट जाके देखते ये अंदर आपां नूं अपने काम की चीज़ मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं। अपना हुण टाइम हो गया वा। लो भी मेरे प्यारे सपाइयो, आप अंदर भी घूम लिया। काफ़ी मज़ेदार मॉल आ, मज़ेदार मतलब काफ़ी अच्छा मॉल आ। घूमन फिरन लई काफ़ी कुछ हैगा आ, एंटरटेनमेंट वास्ते भी हैगा आ। ठीक है, वधिया आ। मैनूं लग रहा इत्थे फिर कुछ लेजर शो चलूगा या चल हटिया आ, लाइट चली। क्योंकि जदों दे आपां पहले लेजर शो तुहानूं दिखाए उहदे विच कुछ भी नहीं सी इदां दा। ते उधर बुर्ज खलीफा वाला भी लेजर शो चल रहा आ, चल रहा बुर्ज खलीफा वाला भी। ते अपना भी इधर पता नहीं चलेगा या नहीं। गाइज 2 मिनट इत्थे ना तुसी आराम करे जरा।
quest. Till I succeed, I will not rest. I will get that emerald ring to return it to the king. I have often dreamed of a distant shore where there are things I've never seen before, and and a hero's journey just waits for me. And a voice calls out and it's telling me, oh, I am free. Far beyond the oceans I have seen, places I can only wonder, things within my dreams. Know when I go there you will see, I'll be with you flying free. As the water mirrors the stars up high, and I imagine I'm in the sky, and I'm flying. When my boat is surfed in the stormy sea, it's like the ocean is guiding me. Oh, I'm flying free. Far beyond the oceans I have seen, places I can only wonder, things within my dreams. Know when I go there you will see, I'll be with you We heard o'er the seven seas that your hero is on his way to try and steal this ring. Well, what do you say, lads? Let's see. Follow me. Are you okay? Are you okay? Oh! वाकई रियल फायर ਅੱਗ ਸੀਗੀ ਇਹ ਛੇਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਿਆ
awesome awesome نأمل أن تكونوا قد استمتعتم ਬਾਬੇ بالعرض. awesome ترقبوا عرض Imagine. ਆਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਗਾਹ ਪਾ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। Yeah, yada.